गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवात्मबुद्धिः प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। ॐ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गीता भगवती महारानी की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित अपने परम आराध्य परम वंदनीय गुरुदेव ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बाबरा जी के चरणों में कोटिशः नमन कर आज के सभागार में समुपस्थित यहाँ की व्यवस्थापक मंडल के अधिष्ठात्रीगण, ममतामयी मातृशक्ति, पितातुल्य वृद्धगण, भाइयों देवियों एवं सज्जनों, आप सभी के हृदय में विराजमान उस चैतन्य ज्योति को मैं नमन करता हूँ, इसी उद्भावना के साथ कि आज की यह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भगवद गीता जयंती के संदर्भ में जो यहाँ रखा गया, हम सब के जीवन में आलोक प्रदान करें, हमारे जीवन को प्रकाशित करे, आलोकित करे, जिससे हम अपने त्रिविध प्रकार के कल्मशों का नाश करते हुए अपने आत्म ज्योति का पहचान प्राप्त कर सके। हम सभी संसार में जितने भी आए हैं, हम जीव हैं, और ये जीव जब से इस सृष्टि में आया है वो निरंतर प्रयत्नशील है कि वह अपने यथार्थ स्वरूप को जाने। जो भी चेष्टाएं हैं, जो कुछ भी एक जीव संसार में करता है, वो जाने अनजाने रूप में अपने आप के आत्म स्वरूप को जानने के लिए ही कर रहा है। ऐसा हमारे शास्त्रों का निर्देश है। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दर्शन है वो भी हमें इंगित कर रहा है इसी ओर कि जो भी व्यक्ति संसार में आए हैं वो अपने यथार्थ स्वरूप के ही खोज में सारी चेष्टाएं उनकी है। चेष्टा कितनी प्रकार से है हमारी? हमारी चेष्टाएं कितनी प्रकार से हैं? 3 ही प्रकार है। पहला है चिंतन, दूसरा है भाव और तीसरा है कर्म। इसी को ज्ञान कर्म उपासना भी कहते हैं। जो कुछ आदमी जीवन में कर सकता है वो 3 ही चीज कर सकता है। या तो अपने मन से सोचेगा, मन से सोच अपने बुद्धि से विचार करना, फिर मन से भावनात्मक यानी संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति जो है, जिसको हमारे यहाँ फीलिंग कहते हैं, वो करेगा, और या तो वो इन दोनों के प्रकाश में कुछ कर्म करेगा, कुछ क्रियाओं का अनुष्ठान करेगा। तो handelingen Nederlands की जरूरत तो नहीं है। Okay. Ik zal op het laatst een beetje. Ja, en tussendoor ook wat opzamelen. तो जो क्रिया है, जो भाव है और जो विचार है, ये 3 प्रकार की चेष्टाएं हैं, और इन 3 चेष्टा हर एक प्राणी के अंदर है। यद्यपि हमारे शास्त्र कहते हैं, द भगवद गीता और अन्य शास्त्र भी कहते हैं कि ईश्वर अंश होने के नाते जितने भी जीवित प्राणी है, और जीवित प्राणी ही नहीं, दर्शन शास्त्र यहां तक कहता है कि जो जड़ पदार्थ है उसको भी यदि हम सृष्टि में देखते हैं तो वो जड़ पदार्थ भी
अपने मूल को जब तक नहीं मिल जाता शांति से नहीं बैठेगा। कठोपनिषद के मंत्र में आया, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तात् परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। वो कहता जैसे समुद्र से उठा हुआ पानी जब तक फिर से समुद्र में जाकर न मिल जाए वो बहती रहेगी। बात अलग है कि कहीं झील में जाकर रुक जाए, फिर वहां से भी फरदाम्पिंग से ही सूख जाए, लेकिन उनकी चेष्टा यही है कि मैं अपने कारण में जाकर मिलूं। ये तो पानी की बात है जो एक जड़ पदार्थ है। धरती के कोई भी कण आप लेकर के आकाश में फेंकिए, वो कण क्या करेगा? वापस फिर धरती पर आएगा। अब ज्योति का जो मूल केंद्र सूर्य है हमारे ब्रह्मांड का, जब हम किसी अन्य माध्यम से भी अग्नि प्रकट करते हैं तो अग्नि अपने कारण जो इस ब्रह्मांड से संबंधित कारण है वो सूर्य का गोला है। वो अग्नि भी सदैव वो ऊपर को गति करता है कि मैं सूर्य में जाकर के मिल जाऊं। ये तो जड़ पदार्थ की गति है। लेकिन चैतन्य देखिए, जितने भी जीवित प्राणी है, जीवित प्राणी मनुष्य से लेकर पशु तक, उनमें भी ये इच्छा, ये चेष्टा है कि मैं अपने विचार से, अपने भाव से, अपने कर्म से अपने कारण में जाकर विलीन हूं। कैसे? मनुष्य की क्रियाकलाप देखें। सुबह से लेकर के शाम तक जो कुछ हम करते हैं अपने जीवन में, जो कुछ भी, नो मैटर व्हाट, आप कोई भी क्रिया जो कुछ करते हो किस लिए करते हो? तो हमारे गीतोक्त दर्शन कहता है कि 3 चीजों की प्राप्ति के लिए। Alles wat een mens van vroeg 's morgens tot laat 's avonds doet, in zijn handelingen, in zijn denken, in zijn gevoel, doet hij alleen maar om 3 dingen. Welke zijn de 3 dingen? अभाव की पूर्ति, het aanvullen van je tekortkomingen, पहला। दूसरा है अज्ञान की पूर्ति, het aanvullen van jouw kennis, van jouw क्या कहेंगे उसको, begrensde kennis। और दर्द क्या है? आनंद की प्राप्ति, दुख से निवृत्ति, दुख से बचने के लिए। तो अभाव से बचने के लिए, अज्ञान से बचने के लिए और दुख से बचने के लिए आप जो कुछ भी करते हो। आप विचार करके देख लीजिए। अभाव से बचने का नाम क्या है? असत से बचना। अज्ञान से बचने का नाम क्या है? तमस, माने कि अंधकार से बचना। और दुख से बचने का कारण क्या है? मतलब क्या है? मृत्यु से बचना। इसलिए वेद मंत्र में एक निर्देश दिया गया, असतो मां सद्गमय। असतो मां, असत की ओर मत जाओ, सत की ओर चलो। पहला क्या है? असत माने यहां अभाव। हमें अभाव की ओर नहीं ले चलो, अपूर्णता की ओर मत ले चलो। हे प्रभु, मुझे सदैव पूर्णता की ओर ले चलो, अपूर्ण से पूर्ण की ओर। असतो मां सद्गमय। दूसरा, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमस माने अविद्या, अविद्या से ज्ञान की ओर ले चलो। और मृत्युर मां अमृतम गमय, मृत्यु की ओर न ले जाकर हमें अमृतत्व की ओर ले चलो। और असत से सत की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और दुख से आनंद की ओर। इसी को हमारे कहते हैं सत्य, चित्त और आनंद की ओर बढ़ना। इसी का नाम है सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद ब्रह्म। परमात्मा के गुणात्मक व्याख्या में उपनिषदों में आया, वेदांत में आया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। व्हाट इज ब्रह्म? व्हाट इज गॉड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुइज्म? भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। व्हाट इज इन पर्सन? व्हाट इज दैट? दैट इज एन existentie. Dat is een entiteit. En deze entiteit is een heel bijzondere entiteit, want hij bestaat uit 3 kwaliteiten. Wat zijn de 3 kwaliteiten van deze entiteit? Satyam, Jnanam, Anantam. Satyam betekent waarheid. Satyam betekent ook wel volmaaktheid. Satyam betekent volmaaktheid of waarheid. Jnanam betekent wijsheid. En Anantam betekent oneindigheid of onsterfelijkheid. Hetgeen dat oneindig is, is ook onsterfelijk en voelt ook gelukzalig aan. Vandaar dat het ook heet gelukzaligheid. De 3 kwaliteiten die wij in de Brahma vinden, zegt de Upanishad, Satyam, Jnanam, Anantam, Brahma. Satyam, Jnanam, Anantam, dit zijn de 3 hoofdkwaliteiten. Net als jij nooit zou kunnen uitleggen wat vuur is, totdat je vuur niet hebt aangemaakt. De Vedmantra zegt,
अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूpam प्रतिरूपो bhinnest. In het concept van God zien wij binnen het Hindoeïsme Satyam, Jnanam, Anantam. Dat zijn de 3 beschreven kwaliteiten. De kwaliteiten hebben de yogis pas in meditatie kunnen ervaren, in een bepaalde ervaring, middels dit lichaam. Middels dit lichaam, zonder een lichaam zou je die ervaring niet kunnen hebben. Dus het menselijk lichaam is het enige lichaam in de hele creatie, middels welke wij ons terug zouden kunnen vinden in ons ware zelf, wie wij zijn en wat onze bron is. De yogis, de Upanishad zegt, te dhyana yoga anugata apashyan. Zij hebben op grond van dhyan yoga betekent yoga middels meditatie. Meditatieve yoga hebben zij hebben de meditatie geadopteerd. Te dhyana yoga anugata betekent, zij hebben daarachter, hebben ze de yoga gevolgd, het pad van de yoga. Te dhyana yoga anugata apashyan. En zij zagen iets in meditatie. Wat zagen zij? Devatma shaktim swaguna nigurham. Zij zagen een devatma shakti. Shakti betekent energie. Shakti betekent energie. En binnen het Hindoeïsme is God geen energie. God manifesteert zichzelf middels een energie. God manifests himself middels energie. Maar God is geen energie. Wat is energie dan wel? Energie bestaat uit 3 gunas. En dat is moeder natuur. Nature consists of 3 primordial attributes. En deze 3 attributen, dat heten de 3 gunas. De mantra zegt, te dhyana yoga anugata apashyan. Devatma shaktim swagunay nigurham. Het was een hele mystieke energie. Niet zichtbaar voor een ieder. Pas als iemand heel aandachtig daar is gaan kijken. Soms zie je 3D-foto's hangen ergens. En als je pas heel aandachtig naar binnen kijkt, daar kun je inkijken. Naar binnen toe. Deze dagen heb je veel in India dat ze de foto's van de goden zo verkopen. Je draait om, zie je een andere Ganesha. 2 centimeter omdraaien, zie je weer een ander beeld erin. En op zo'n manier hebben ze dan meer dan 3D, misschien 7D iets gemaakt. Waarbij je doorin kan kijken. Als je heel aandachtig je aandacht richt op de foto, ga je zo naar binnen. Maar iemand die vlak daarnaast jou staat, ziet dat niet. Devatma shaktim swagunay nigurham. Het is een energie. En energie bestaat uit 3 kwaliteiten. Satoguna, rajoguna en tamoguna. Het eerste wat de rishi realiseert in meditatie is de prakriti, de natuur. En deze natuur brengt hem later dicht bij zijn ware vorm. En als laatst bij zijn realisatie ziet hij, er is een Brahma. Brahma betekent Sat Chit Anand, wat ik net zei. Satyam, Jnanam, Anantam Brahma. Volmaaktheid, wijsheid, gelukzaligheid. Dat zijn de 3 kwaliteiten. Het vonkje van die Brahma, dat ben ik zelf, de individu, de jeev. De jeev is ook een vonkje, heeft dezelfde 3 kwaliteiten. Satyam, Jnanam, Anantam. Als hij dezelfde kwaliteiten heeft, kwantitatief veel kleiner, kwalitatief hetzelfde, de individu, verschilt niet van zijn bron God in kwaliteit. In kwantiteit wel. En het belang in de Indiase filosofie wordt niet gericht aan kwantiteit, maar aan kwaliteit. En dan wil ik meneer Hardwarsing zeggen, hij moet niet teleurstellen als er maar 20 mensen zijn. Maar deze 20 mensen komen naar een lezing, er komen nog 5 bij. De 20 mensen die zijn gekomen naar een lezing, die gaan naar de Bhagavad Gita lezing, niet om de kwantiteit. Zij accepteren het belang van de Bhagavad Gita. En daarom gaan ze naar een lezing. Dus wat is hoger daar? De kwaliteit. Mijn Guruji bijvoorbeeld, in zijn lezingen, hij was een geweldige filosoof, hele goede wetenschapper van de religie. Hij kon de materiële wetenschappen, de metafysische wetenschappen, de spirituele wetenschappen, heel mooie details op een rij, heel bijzonder kon hij dat uitleggen. Maar ondanks dat hij zo'n goede spreker was, wat mij is opgevallen in al die jaren in India ook, had hij ook niet een hele hoge crowd, massa die naar hem kwam luisteren. Waarom?
Je hebt mensen die een keuze maken. Kies ik om te gaan luisteren naar filosofie en wetenschap, of kies ik om gezellig mooie verhaaltjes te gaan luisteren bij een Kathavajak? Hij was een darshanik, hij was geen Kathakar. Hiermee wil ik zeggen, de gunas, de kwantiteit en de kwaliteit. De Jiva Atma heeft dezelfde kwaliteiten van de Paramatma, maar kwantitatief is hij veel kleiner. Devatma Shaktim Swagunayan Gudham. De Brahma, het concept van God binnen het Hindoeïsme. Ik vertelde in het begin, ieder individu die heeft de neiging, die heeft de drang, die heeft de behoefte om terug te gaan naar zijn oorzaak. Wij zeggen ook in normale taal, East, West, home is the best. Je bent op vakantie, je hebt een hele mooie accommodatie. Je gaat naar El Burj bijvoorbeeld, je krijgt de duurste hotel, de duurste kamer. Je mag gratis vrij daar blijven, een maand lang, 2 maanden lang, maar op den duur Bali en zeg je, het is बहुत सुंदर, लेकिन घर चले. East, West, home is the best. Ik slaap toch lekkerder op mijn bed thuis. Zo ook de Jiva-atma. De Jiva-atma die heeft vanaf dag 1 toen hij los raakte van de Paramatma, het vonkje kwam vanuit het vuur. Op datzelfde moment had hij het drang om weer vuur te worden. Weer terug naar zijn bron te gaan. Wat hield hem tegen? Wat houdt deze Jiva tegen? En daar is waarover wij vandaag een beetje zullen hebben. Wat deze Jiva tegenhoudt, is Maya. Wat is Maya? Maya wordt vertaald als illusie. Maar Maya betekent, Mang is het werkwoord. Mang betekent meten. Het onmeetbare natuur-energie. Energie kun je in feite niet meten. Je hebt mensen die energie toch een maatstaf geven. Maar in feite kun je de ware energie niet meten. Energie, dat heet Urja, dat heet Prakriti. Dezezelfde energie, dat is onmeetbaar. Dat wordt door de moeder natuur, wordt het meetbaar gemaakt. Hoe wordt dat meetbaar gemaakt? In de vorm van, wij zeggen, dit is onze kosmos, dit is onze zonnestelsel. En hetgeen dat onmeetbaar was, is nu binnen grenzen begrensd. Het onbegrensde begrenzen, dat is het werk van Maya. En daarom heet zij Maya. Ieder naam heeft een betekenis. Ieder naam heeft een betekenis. Ieder naam heeft een bhav-art. In Sanskrit, in het bijzonder. Zo ook Maya. In de Ramayana lezen wij. Er zijn, 1 persoon heeft zoveel namen. Bhagwan Ram heeft zoveel namen. Raghunandan, Raghav, Karunanidhan. Maar al de namen worden niet overal gebruikt. Als er ergens Karunanidhan is gebruikt, dan heeft dat iets met Karuna te maken, genade. Als ergens de naam Raghunandan wordt gebruikt, dan heeft dat iets met de Raghuvansh te maken. Zo ook Maya. Maya is de naam van moeder natuur. En deze Maya, die zorgt ervoor dat deze Jiva, en er zijn er weer 2 verschillende divisies in Maya. 2 प्रकार की माया है. एक माया कौन है? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा. 1 Maya zorgt ervoor dat deze Jiva vergeet dat hij Brahma is. Dat hij vergeet dat hij Brahma is. En de volgende Maya, dat is Trigunatmika Maya. Dat is een Sattwik Maya. Die Maya vragen wij om ons weer te verlossen van deze binding. Ene Maya bindt jou, de andere Maya verlost jou. Ek rachay jagagun bas jaake, Prabhu prerit nahi nij bal take. De ene Maya verlost jou, de ene Maya bindt jou. En beide zijn onderhevig aan Trigunatmika Prakriti. Drievoudige natuur. En deze 3 gunas, Bhagwan Sri Krishna zegt, er is maar 1 allerhoogste bewustzijn. Satyam, Jnanam, Anantam, Brahm. Er is 1 allerhoogste bewustzijn, Gods persoonlijkheid. Die heeft aantal vonkjes op aarde in de vorm van individuen. En iedere individu, alhoewel wij allemaal dezelfde vonkje hebben van 1zelfde bron. Er zitten hier 40 mensen. We hebben allemaal dezelfde Ishvara Ansha. Mamaya Vansho, Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana. Zegt Bhagwan Sri Krishna in de 15e hoofdstuk. Mijn vonkje is in de vorm van de ware zelf in ieder individu. Aham Atma Gudakesha Sarva Bhutashaya Sthita. Ik ben de ziel in ieder levende wezen.
ममय वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन. Hij herhaalt het keer op keer in de Bhagavad Gita. Ik ben in ieder levende wezen aanwezig in de vorm van een vonkje, van het ware zelf, van de Jivatma. Waarom verschillen wij dan van elkaar? Wie zorgt ervoor dat wij van elkaar verschillen in denken, in voelen, in handelen? Als wij dezelfde 5 oerelementen in ons hebben van moeder natuur, ruimte, lucht, vuur, water, aarde, Chiti jala pavaka gagan samira pancharachit ati adam sharira. Ieder lichaam heeft de 5 oerelementen. Ieder lichaam heeft dezelfde vonkje van het allerhoogste bewustzijn. Als wij spiritueel bekeken dezelfde vonkje hebben, als wij lichamelijk betekend van het natuurlijk aspect bekeken dezelfde 5 oerelementen hebben, waarom verschillen wij dan van elkaar? Wat zorgt voor onze verschil? En dan zegt een slok, munde munde matir bhinne. Maar wat zegt de Bhagavad Gita? De Bhagavad Gita zegt, op grond van de gunas. De gunas zorgen ervoor dat wij verschillen van elkaar. Satogun, Rajogun en Tamogun. Dit zijn de 3 gunas. Helemaal in details beschreven in de 14e hoofdstuk van de Bhagavad Gita. En Bhagavan Sri Krishna. Hij legt uit. In details. Na de 14e hoofdstuk hebben we de 15e hoofdstuk. Purushottam Yoga. Purushottam, waar hij de Purusha uitlegt. De bewustzijn uitlegt. Maar dan zien wij ook. Dat ik heb net verteld. Wij herkennen in de yogi, herkent in de samadhi. Hij komt eerst wie tegemoet? Moeder natuur. Geen vaderbewustzijn. Hij komt eerst tegemoet de natuur. Devatma shaktim swagunay nigurham. Op dezelfde manier zien wij in de Bhagavad Gita. Als Bhagavan Prakriti en Purush gaat uitleggen. Als hij de natuur en bewustzijn gaat uitleggen. Als hij energie en spirit wil uitleggen, consciousness wil uitleggen. Dan heeft hij altijd eerst energie uitgelegd en daarna consciousness. Wat is energie? Trigunatmak Prakriti. In de 14e hoofdstuk geeft hij een uitleg over deze 3 gunas. De 3 gunas, de 3 attributen. In details. En daarna, nadat hij de 3 gunas van natuur heeft uitgelegd, dan geeft hij een uitleg over deze 3 gunas zijn pas actief. De 3 gunas kunnen pas actief zijn, kunnen wat pas doen als ze het licht hebben van de spirit. En deze spirit heeft ook wel 2 delen. Hij is onderverdeeld in 2 delen. 2 aspecten. Je hebt de individuele spirit, individuele ziel, dat is de Jivatma, de Kshar Purush heet dat. En je hebt de Paramatma, dat heet de Uttam Purush. De Akshar Purush en de Uttam Purush. Akshar Purush is de Jivatma, Kshar Purush is de natuur en Uttam Purush is de Paramatma. Hij legt de Purusha uit nadat hij Prakriti heeft uitgelegd. En wat is deze Prakriti? Pra staat voor Prakasha Kriya Sthiti Shilam Bhutendriyatmakam Bhogapavargartham Drishyam. Prakriti, Prakash. Prakash betekent licht. Kriya betekent handeling. En Sthiti betekent, Kriya betekent ook wel beweging. En Sthiti betekent stabiliteit. Prakash Kriya Sthiti Shilam. Prakash betekent licht. Kriya betekent beweging. En Sthiti betekent stabiliteit. Deze 3 activiteiten, verlicht zijn, bewegen en stabiel zijn, dit hebben te maken met de 3 gunas. Pra van Prakash, Kri van Kriya, Ti van Sthiti. Die bij alle 3 werden bij elkaar gevormd en vormden een mooi woord Prakriti. Prakriti betekent natuur in Hindoeïsme. En deze natuur heeft deze 3 zeg maar, bewegingen, 3 handelingen gaande. Prakash betekent licht. Kriya betekent beweging. En Sthiti betekent stabiliteit. En deze 3 hebben weer te maken met mijn 3 lichamen. Welke 3 lichamen? Waarin mijn individuele ware zelf zich heeft gezetteld. ये जो शरीर हमारा है, इस शरीर में रहने वाली आत्मा, उसके भी 3 शरीर हैं. और उन 3 शरीरों से संबंधित प्रकृति के ये 3 जो प्रकृति शब्द में 3 क्या कहेंगे भाग है. प्रकाश, प्रकाश का संबंध किससे है? बुद्धि से. क्रिया का संबंध किससे है? क्रिया से, beweging, handling से. और स्थिति माने स्थिति का संबंध किससे? शरीर से.
शरीर से तुम स्थित हो, लेकिन मन से क्या हो? मन से तुम भागते रहते हो। इट कीप्स मूविंग। और जो ये कहते मैं एकाएक अपने मन को रोक लेता हूं, तो माने एक बहती नदी को रोकना। एकाएक नदी को रोकना माने अगल बगल का जमीन को सारा बाढ़ में डुबो देना। भक्ति योग ने कहा कि मन को रोको नहीं, मन को चैनलाइज कर दो। जो मन भाग रहा है इधर उधर, उसका काम है भागना। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम। ये मन चंचल है, भागेगा। इसको रोकने की कोशिश करोगे तो बहुत सावधानी से रोकना पड़ेगा, बड़े केयरफुली रोकना पड़ेगा, अन्यथा ये आपका भी हानि कर देगा, आत्मा का भी हानि कर देगा। इसलिए मन को चैनलाइज करना है। जहां ये मन तामसिक वृत्ति में था, उसको सात्विक वृत्ति में बदल दो। तो मन को बदलने की भाव आ गया, मन को चैनलाइज करने की भाव आया। तो मन का काम है गति करना, शरीर का काम है स्थित रहना, और बुद्धि का काम क्या है? प्रकाश। प्रकाश माने इन द लाइट ऑफ प्योर विजडम। In the light of pure wisdom, with a very pure heart, you will perform actions and those actions will become your karma. तो कर्म शरीर में वो क्या है? स्थिति। फिर मन में क्या है? भाव। भाव तुम्हारे, उससे उपासना करते हो। और बुद्धि में क्या है? तुम्हारा विचार है, निश्चयात्मिका, निर्णयात्मिका। बुद्धि का स्वभाव केवल निर्णय करना, केवल डिसीजंस लेना, डिसाइड करना। ये मन का क्या काम है? मन का काम है बिल्कुल उसके ऊपर, बिल्कुल विपरीत, कभी कोई डिसीजन न ले पाना। इसलिए इसका विषय क्या बताया दर्शन शास्त्र में? संकल्पात्मक विकल्पात्मक मन। ये मन संकल्प विकल्प करना इसका धर्म है। धर्म माने उसका नेचर है, उसकी प्रॉपर्टी है। बुद्धि का धर्म क्या है? निश्चयात्मिका बुद्धि, वो निश्चय करती है। और शरीर क्या करता? शरीर से जो आदेश मिलते हैं, ये इंद्रियां उसी ओर कर्म करने के लिए चले जाते। तो मैं आपको बता रहा था, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगाप वर्गार्थम दृश्यम। ये आपको प्रकृति क्यों मिला? इस जीव को प्रकृति परमात्मा से क्यों मिला? प्रकृति मिला इसलिए नहीं कि आप अपने आप को इसमें दबा करके दुखी करके मर जाओ, नहीं। पहला क्या बताया? Why do you get this nature? आपको natur क्यों मिला? Warum habt ihr die Natur gehad van God? योग दर्शन zegt, भोगाप वर्गार्थम दृश्यम. Hetgeen jij om je heen ziet, jij hebt dat gehad om te genieten. Om flink te genieten van. Maar hoe genieten? तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृतः कस्य स्विद्धनम. उसका तुम कैसे आनंद लो? प्रकृति का पूर्ण आनंद लो, लेकिन त्याग पूर्वक। कोई वस्तु तुम्हारे सामने है, एप्पल पेड़ में लगा है, तो तुम उस एप्पल का स्वाद ले लेते हो। स्वाद लेने के बाद स्वाद का आनंद भी ले लिया, स्वाद को समझ लिया, स्वाद को समझ करके उसको प्रणाम करके आगे निकल पड़ा। लेकिन मन में यदि बिठा लिया इस एप्पल को मैं फिर आके खाऊंगा कभी, तो तुमने उसमें अटैचमेंट अपना जोड़ लिया। और यही अटैचमेंट तुम्हारे पुनर्जन्म का कारण होगा। किसी चीज की इच्छा करने का कारण ही पुनर्जन्म बनता है या पुनर्आगमन बनता है हमारा। शास्त्र कहता है संसार को तुम भोग के लिए भगवान ने तुम्हें दिया, लेकिन भोग के साथ साथ इसी से तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। मोक्ष को कैसे प्राप्त करोगे? यदि सत्वाधिकार बना लिया। सत्वाधिकार माने ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरे संपत्ति है। मेरा माने एक दृष्टि क्या हो गया? सत्वाधिकार। तब तो तुम्हारे बंधन में कारण बन जाएगा, भोग में कारण बन जाएगा। और यदि वही प्रयोग अधिकार की दृष्टि से किए, प्रयोग अधिकार माने हमें प्रयोग में मिला है, प्रयोग करो एंड लेट गो, फिर उससे क्या हो जाएगा? आप मोक्ष में आपका कारण बन जाएगा वही प्रकृति। तो प्रकृति में जो 3 गुण हैं, इसी 3 गुणों के आधार पर हमारा जीवन है। Het leven van ieder mens, let wel, ongeacht ras, taal, kleur, communiteit en geloof, no matter what you believe in, because the Bhagavad Gita is not only for Hindus. ये भगवत गीता हिंदू का ग्रंथ नहीं है। भगवान ने कहीं भी in the save on the श्लोक्स van de Bhagavad Gita komt het woord hindoe nergens voor. En er komt wel 2 keer het woord manava voor. ये में matam idam nityam anutiष्ठन्ति manava, zegt भगवान। Hij zegt degene die deze ideologie van mij zal praktiseren. En welkegene? Manava. Manava betekent mens. Er is maar 1 voorwaarde verbonden om de Bhagavad Gita te kunnen beleven en te leven en te kunnen dragen in leven. En dat is dat je mens moet zijn.
ongeacht of je blank bent, Creool bent, Neger bent, Javaan bent, Hindustaan bent. Jouw etniciteit, rastal, kleur bepaalt hier niet. Als je mens bent, dan kun je dit leven en beleven, de Bhagavad Gita. Dan heb je het recht tot de Bhagavad Gita. En deze Bhagavad Gita, Bhagwan Sri Krishna zegt, in de Bhagavad Gita heeft hij dit uitgelegd. Totdat ieder mens hier op aarde dit niet realiseert. Wat niet realiseert? Dat wij allemaal maar één moeder hebben, allemaal op de wereld. Dat is moeder natuur, prakriti, nature. En dat we maar één vader hebben, dat is bewustzijn. En wat is bewustzijn? Dat mag je ook wel spirit noemen. Ja, dat mag je ook wel consciousness noemen. En wij in het Hindoeïsme, wij houden een beetje in onze cultuur van heel veel symboliek. En in de symboliek plaatsen wij dan, op de plaats van de bewustzijn, plaatsen we het mannelijke. Op de plaats van de prakriti zetten wij het vrouwelijke. Vandaar prakriti en purush. Dat heet ook wel in de Bhagavad Gita Jad en Chetan. Prakriti Purush ko heet Jad Chetan. Dat heet ook wel in de Vedanta Maya en Brahma. Dat heet ook wel Char en Achar. Er zijn verscheidene benamingen. En in onze Puranas zien wij Radha, Krishna, Sita, Ram, Uma, Maheshwar, Shiva en Shakti. Dit zijn de verscheidene benamingen. Uiteindelijk kom je allemaal tot Prakriti en Purusha. Natuur en bewustzijn. Dit zijn de twee aspecten waaruit wij allemaal bestaan, hier op aarde. No matter welke ras en taal je hebt, of je blanke bent of je zwarte bent. En als jij dit gaat analyseren, wat is het doel van de Bhagavad Gita? Zelfrealisatie. Het bewust worden. Deze bewustwording heet ook wel in het Hindi yoga. En ongetwijfeld dat wij bij iedere hoofdstuk op het plaats lezen. Iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre. Het is een yoga shastra. Yoga Shastre Sri Krishna Arjuna Samvade. En dan heb je bla bla bla. Yogo Naam. Prathamodhyaya. Ieder hoofdstuk is een yoga. Wat betekent yoga? Deze bewustwording heet ook wel in het Hindi yoga. En ongetwijfeld dat wij bij iedere hoofdstuk op het plaats lezen. Iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre. Het is een yoga shastra. Yoga Shastre Sri Krishna Arjuna Samvade. En dan heb je bla bla bla. Yogo Naam. Prathamodhyaya. Ieder hoofdstuk is een yoga. Wat betekent yoga? Bewustwording. Yujir yogi. Yujir yogi betekent to join. Yoga betekent to join, to connect. Jezelf connecteren, dat is ook yoga. Met wie ga je connecteren als je yoga beoefent? Jij connecteert jouw individualiteit met het kosmische. Jij connecteert jouzelf met je bron. Maar je zegt, Swamiji, ben ik dan niet geconnecteerd met mijn bron? Oh ja, je bent helemaal geconnecteerd. Wat betekent yoga dan? Betekent yoga hier dan connecteren? Nee, yoga betekent hier het bewust worden van de connectie die ik heb met mijn bron. De bewustwording. En daarom betekent yoga bewustwording en Bhagwan Sri Krishna. Wat doet hij in deze Bhagavad Gita? Hij maakt Arjuna bewust. Die is geen dom mens. Die kent de geschriften ook. Die weet alles bijna. Als het gaat om religie en cultuur. Maar wat is er aan de hand dat Bhagwan Sri Krishna Gita moet gaan reciteren? Hij is bewust over heel veel andere dingen, behalve zichzelf. Hij is zijn bewustzijn kwijt. En die bewustzijn, die bewustwording wordt dan aangewakkerd middels de gyan van de Bhagavad Gita. Arjuna Vishad ook daar begint hij en eindigt met Moksha Sannyas. De Bhagavad Gita begint met Arjuna Vishad. Vishad betekent dejected. Iemand die heel down was, iemand die heel depressief was. En een heel mooie, gids voor het hedendaags, vandaag. Alle ziektes hebben bijna alle medicijn, maar depressie bijna niet. Vaak hoor je mensen, ik ben in een dip. Ik ben depressief. Swamiji, u heeft me zo lang niet gezien, ik was in een hele diepe dip. Was je depressief? Net als Arjuna depressief werd. En wat gebeurt in depressie? Onzekerheid. Onzekerheid, moet ik dit of moet ik dat? En naast het onzekere speelt het ego een heel belangrijke rol in depressie. Vraag maar aan iemand, ik ben in depressie, waarom? Mijn baan werd van mij afgepakt, wat dan? Zou je overlijden? Als je baas je baan afpakte? Nee, Swamiji, ik heb altijd gewerkt. Hoe nu zonder werk? Manaika boni.
Meneer Kaboli, wat zal men denken over mij dat ik een werkloze ben? En dat wat men over mij zal gaan denken. Een ander kwam, Swamiji, mijn zoon, ik ben achtergekomen dat mijn zoon drugs gebruikt. मैंने जान जाए तो क्या बोली, इसका बेटा ड्रग्स खबर करता। वो क्या हो गया? ईगो। तुम्हारा जो अहंकार है, उस अहंकार को जब पुष्टि नहीं मिलती है, अहंकार को जब बड़ी आघात लगता है, अर्जुन को भी तो यही था ना। पहले उसको क्या था? मैं गांडीवधारी हूं, मैं देखना चाहता हूं कौन मुझसे लड़ना चाहते हैं। जब भगवान ने जाकर उसके आजा और गुरु के सामने किया तो उसके अहंकार को इतना बड़ा चोट लगा कि इनके साथ तो मैंने बाल्यकाल से खेला है, ये तो मेरे गुरु मेरे आजा है। वहां मैं और मेरा आ गया उनका कहने का अभिप्राय। आज के युग में भगवत गीता में 2 बार एक शब्द आया, मां सूचा। कहां आया? सस्तिंदहोस। भगवान ने कहा दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मां सुचा संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। ओ अर्जुन, मां सुचा, थिंक नॉट, मत सोच, मत सोच, क्योंकि तुम दैवी प्रवृत्ति में जन्म लिए हो, तुम्हारा वंश में दैवी प्रवृत्ति है, तुम दैवी प्रवृत्ति में पल्लवित हुए हो, तुम्हारे में दैवी संपदा है, खौदलक क्वालिटी तुम्हारे में अधिक है, इसलिए तुम चिंता मत कर। मां सूचा। और दूसरी जगह कहां आया? हाँ बोलो, लास्ट भगवान का बोधस्काप, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। 18वें अध्याय में 2 जगह आया गीता में मां शुचः। सोच मत कर, स्ट्रेस मत लो, और स्ट्रेस हो जाओ। मां शुचः कब होगे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब एक की शरण में हम जाते हैं तभी हमारी सारी चिंताएं दूर होती है। द्वितीयाद भयम, दर्शन शास्त्र कहता है जहां पर 2 है, at moment waar er 2 is heb je altijd angst, है ना। जब हम सोचे कि ये हमारे लोग हैं, ये हमारे लोग नहीं है, तो वहां क्या हो गया? 2 आ गया। En waar begint onze wereldsprobleem? Het begint met die 2. Totdat er in het bewustzijn was, ik ben, ik ben. Ja? Je hebt de chitta, hij kreeg de connectie van de stroom van God, hij begon te gloeien en toen kreeg je het eerste ben. Dat heet buddhi, bood. Na het ben ontstond er ik ben. Ik ben. Tot daar was er ook nog geen probleem. En toen hij lager kwam in de ontwikkeling, naar de buitenwereld toe, van het causale naar het astrale, van het astrale naar het stoffelijke, toen hij verder ontwikkelde van ik ben, तो क्या हुआ? Dit is van mij. Ik ben, dit is van mij. En omdat dit van mij is dat van jou. और इसी को क्या कहते हैं? मोर और तोर। हमारा संसार कहां से शुरू हुआ? हमारी दुनिया का प्रारंभ कहां से शुरू होता है? जब आप ये कहते हो कि ये मेरी है और वो तेरी है, ये मेरी और तेरी में हमारा संसार का प्रारंभ हुआ। तो मैं तक तो ठीक था, 2 जहां पे आ जाता है वहां पे भय उत्पन्न हो जाता है और वहीं से संसार हमारा दुखी हो जाता है। दुनिया, उसी को दुनिया कहते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस भगवत गीता के माध्यम से यही बताया कि समस्त संसार में जीव जब विषादग्रस्त होता है, विषाद, अर्जुन को विषाद हुआ था. Arjun was heel zwaar depressief. En hij heeft geen zelfmoord gepleegd omdat hij depressief was. Hij heeft wel een heel zware gewicht op zichzelf gevoeld. En wat heeft hij gedaan? Om dat weg te krijgen, heeft hij de lotusvoeten van Bhagwan Sri Krishna vastgehouden. En wie was Sri Krishna? Sri Krishnam Vande Jagadguru, heeft u net gezegd in uw eerste lezing, de eerste regel. Sri Krishna is Jagadguru. Als jij zwaar depressief bent, wat zegt de Bhagavad Gita? Arjun zegt, Yat shreyat syat nishchitam rohitan me, Shishyaste shadhimam tvam prapannam. Ik ben uw shishya, wijs me nu de weg. En totdat iemand jou niet als guru accepteert, moet jij ook geen gratis advies geven. Dat is ook een van de boodschappen van de Bhagavad Gita. तो यहां पर भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया और आज का जो विषय रखा गया है कि 3 गुणों के प्रकाश में हमारा जीवन के तीनों भाव
We hebben net gezegd, het zijn 3 kwaliteiten. Satogun, Rajogun en Tamogun. Deze 3 guna's, die bepaalt wat voor mens ik word. Ik heb net verteld, dezelfde vonkje van Brahma hebben wij allemaal. Allah awwal noor upaya kudrat ke sab bande, ek jyoti se sab jag upje, kaun bhale kaun mande. Dat zegt de Guru Granth van de Sikh. Hetzelfde wat de Bhagavad Gita zegt. Aham atma gudakesha sarva bhutashaya sthita. In alle levende wezens, het levende aspect, de ziel, dat ben ik. Hij herhaalt het weer in de 15e hoofdstuk. Wat zegt hij daar? Hij zegt, mamai vansho jiva loke jiva bhuta sanatana. Elders zegt hij weer in de 18e hoofdstuk. Hij zegt, Ishvara sarva bhutanam hrid deshe arjun tishtati brahmayan sarva bhutani yantrarurani maya. De Ishvara, de allerhoogste bewustzijn, heeft zich verdeeld in oneindig aantal levende wezens. En de allerzelfde ene bewustzijn, die is verdeeld in verschillende levende wezens. Hij lijkt verdeeld, maar in feite is hij niet verdeeld. In de 13e hoofdstuk zegt hij ook, Avibhaktam cha bhuteshu vibhaktam iva cha sthitam bhuta bhartri cha tadgyeyam grasishnu prabha vishnu cha. Avibhaktam cha bhuteshu vibhaktam iva cha sthitam. Hij is onverdeeld, maar lijkt verdeeld in verschillende, hoe noem je dat? In verschillende lichamen. En hiervoor geeft Adi Guru Shankaracharya een mooi voorbeeld. Hij zegt net als je op je erf 20 potten zou hebben, grote potten, en de zon schijnt daarboven, en je zou in alle 20 potten kijken, dan zou je 20 zonnen zien. In feite waren het geen 20 zonnen, het waren reflecties van de eenzelfde zon. Ja. Er zijn verschillende waarden over deze jiva, maar we gaan niet te veel diep in, anders blijf ik weg van mijn onderwerp. De 3 guna's zorgen ervoor dat hetzelfde vonkje die in ieder mens hier, bijvoorbeeld 40 mensen hier, ieder persoon heeft hetzelfde vonkje, dezelfde natuur in zich, maar waarom verschillen wij van denken, voelen en handelen? Omdat de 3 guna's daarvoor zorgen. En hoe moet je dit begrijpen? Dit kun je begrijpen alsof in deze gebouw hier, ja, in dit hele gebouw, of thuis bij jou, heb je stroom van 22 volt. Maar in de ene kamer heb je een groene lampje, in de tweede kamer heb je een geel lampje, in de andere kamer heb je een blauwe lampje met een hogere watt. In een voorzaal heb je een grotere lampje met een nog grotere watt, voltage. En verscheidene gloeilampen met verscheidene, hoe noem je dat? Lichtintensiteiten. Verscheidene gloeilampen. En de chitta is de eerste manifestatie van de natuur volgens de Sankhya Darshan. Manifesteert de energie op 24 niveaus. U mag met mij meetellen. De eerste, dat is de 24 niveaus van manifestatie. Volgens de Sankhya Darshan. 24 manifestaties. Volgens Sankhya. Sankhya betekent Sankhya, het tellen. We tellen 24, 25ste is de Atma. Eerste, wat is de eerste in de natuur? Als wij zouden teruggaan nu naar binnen, we beginnen bij de meest vaststoffelijke, laatste ontwikkeling van de natuur. Dat is de aarde, element aarde. Je gaat terug. Aarde gaat terug in water. Water gaat terug in vuur. Vuur raakt op in lucht. Lucht raakt op in ruimte. Ruimte raakt op in man. Of de aham. En zo gaan wij terug. Maar we komen ergens aan. Waar komen we aan? De eerste attribuut van natuur, dat is de chitta. Dat is de chitta. En chitta kun je ook wel de chip noemen. Wat voor chip? Dat is de eerste chip. De chitta. En chittas bestaan in deze creatie. Ze ontstaan bij de creatie. Net als je een vuur aanmaakt. Vuur gaat altijd gepaard met vonkjes. Je hebt vuur gelaten, dus met vonkjes nicolté. Vuur gaat gepaard met vonkjes. ऐसे जब भी परमात्मा als de onzichtbare God zich zichtbaar maakt, manifesteert in de vorm van Virat Purush, Raat Purush en Vyashti Purush, dan ontstaan oneindig aantal chittas in de creatie. En deze chittas, die krijgen allemaal een vonkje. En ik vertelde net, de vonkje is het kwalitatief hetzelfde. Maar wie bepaalt de kwantiteit van de vonkje? De chitta. De chitta bepaalt de kwantiteit van een vonkje, van de spirit.
En nadat een spirit een vonkje op die chitta valt, begint deze chitta te gloeien. En het tweede na de chitta, nadat de chitta is gaan gloeien, wat ontstond er? Bewustzijn, dat heet buddhi. Bodhatmika vritti. Dat heet buddhi. Buddhi betekent bewustzijn. Ja, soms ben je heel diep aan het slapen. Ik denk dat ieder die ervaring ooit heeft gehad. Je bent heel diep aan het slapen. En nadat je heel diep aan het slapen bent, maakt iemand je plotseling wakker. Of je wordt op een of andere manier plotseling wakker. Nadat je wakker wordt, wat ervaar je? Ik ben. En na enkele seconden word je ervan bewust, dit is mijn bed, dit is mijn kamer. Het is een heel prettige ervaring van enkele seconden. Eerst vraag je, waar ben ik? En dan kom je weer bij, ik ben in mijn kamer. Ik was zo diep aan het slapen. Die connectie kwam niet tegelijkertijd op één lijn zo. En daar zie je, die ervaar je dan, bewustzijn. Bewustzijn betekent bod, ben. Er is nog geen ik. Er is nog geen ik. Abhi aham ki utpatti nahi hui. अभी केवल बुद्धि की उत्पत्ति है en बुद्धि में क्या है जब समाधि में योगी terug जाता है en dat is het prettige nadat hij zijn ego overschrijdt komt hij in een regime komt hij in een plane hij komt op een niveau waar er geen ego is maar er is ervaring van het zijn is er hij is er niet het zijn is er hij is er niet dat is die bodh bodhi buddhi. Dus chitta is het eerst, dat is die gloeilamp die je gewoon thuis hebt liggen. Jij stopt hem daar in die stopcontact. En wat was die switch? Dat was die stroom die kwam naar die gloeilamp. Die gloeilamp kun je zien als de chitta in deze natuur. En die chitta die had 3 compartimenten. Wat zijn de 3 compartimenten? Satogun, Rajogun en Tamogun. En het waren zulke mooie compartimenten, die zijn veranderend. Het waren niet gelijk verdeeld. Ze zijn gewoon willekeurig los. De 3 gunas. En die kun je altijd veranderen op grond van jouw handelen. Dat gaan we straks zien. Satogun, Rajogun, Tamogun, 3 kleurige gloeilamp. Die kreeg stroom nu en begon te gloeien. En dat gloeien heette buddhi, bodh. Tot chitta mee buddhi. Buddhi is verder lager gaan ontwikkelen tot ego. En die ego zei, ik ben. Derde was het ik. Chitta, buddhi, aham. En ik ben, dus dit is van mij, man. Mij, man en man. Chitta, buddhi, aham और मन. ये 4 हो गया. फिर 5 ज्ञान इंद्रियास. 5 zintuigen dus. 5 karma indriya's. Daarna de 5 vishay. De zinnen der zintuigen. En als laatst had je de 5 oerelementen. 5 oerelementen, Agni, Jal, Prithvi, Vayu, Akash. 5 zinnen der zintuigen, 10 हो गया. 5 ज्ञान इंद्रियास, 15 हो गया. 5 कर्म इंद्रियास, 20 हो गया. En 4 antahkaran, Jatushtai. Dit zijn 24. De natuur manifesteert op 24 niveaus. En deze 24 niveaus van manifestatie, als we in het begin gaan kijken bij de chitta, de chitta heeft de 3 kleuren van prakriti. Zij is het natuurlijke aspect. De atma is het spirituele aspect in mijn individualiteit. En mijn natuur, dat begint bij de chitta. En deze chitta heeft 3 kleuren. Satogun, Rajogun en Tamogun. De 3 gunas hebben de 3 kleuren volgens onze geschriften. En dat noemen we de kleur van de aura. Let wel. We hebben verschillende boeken waar een hele rare vertaling komt. Je moet naar de kleur van een mens kijken en dan weet je dat hij Brahman is. Waarom? Hij is blank van kleur. Nee. Dat was geen kleur van de huid. Ik ken zoveel pandits in Suriname die heel zwart en donker waren. Die zijn geen Brahman. Als je op deze grond van deze analyse wilt kijken. Het gaat daar om de kleur van jouw aura, van je chitta. De kleur van de gunas. En hoeveel kleuren hadden deze gunas? Elk gun heeft 1 kleur. Het zijn 3 gunas, dus 3 kleuren. En wat is de mantra van de Upanishad? Ajam ekam lohit shukla krishnam behvi prajam srajamana swarupa. Er is 1 aja. Aja betekent een geit. Letterlijk betekent het geit. Maar aja betekent ook ajanma. En wie is ajanma? Die atma. Na jayate mriyate wa. Bhagwan zegt deze ziel wordt nooit geboren. Hij lijkt geboren te zijn, maar hij wordt in feite niet geboren. Ajayamano bahudha vijayate.
है अजायमान न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूय. Hij is ajayeman, maar hij lijkt geboren te worden. Ekam ajam, er is een geit. Lohit shukla krishna varnam. Er zijn 3 kleuren hier beschreven. Lohit varna. Lohit betekent? Rohit. Rohit mane laal. Red color. Lohit. Shukla. Shukla betekent? Brahman heet Shukla. Shukla betekent wit. En Krishna betekent? Donkerblauw, zwart. In de buurt daar ergens. Aura heeft maar 3 kleuren in feite. En dit zijn de primordial 3 kleuren van deze creatie. Welke? Donkerblauw, rood en zwart. Wit. Wit, rood en donkerblauw. अब देखो कि बाकी के जितने kleuren इसी से निकले. Iemand die vaak met verf werpt kan jou beter uitleggen hoe uit deze 3 kleuren alle kleuren te vormen zijn. Ajam ekam lohit shukla krishna varnam. Er zijn 3 kleuren. Er is een geit met 3 kleuren gestippeld. Wat zijn de 3 kleuren? Rood, zwart en wit. Een 3 gekleurde gestippelde geit. Wat waren deze 3 kleuren? Dat waren de 3 kleuren van de 3 gunas. Satogun ka rang wit, rajogun ka rang laal, en tamogun ka rang zwart. En deze 3 kleuren, satogun, rajogun, tamogun, op grond van deze 3 kleuren gaan al mijn, hoe noem je dat? De jivatma, die zich nu buiten naar de buitenwereld toe gaat richten. Paranjikhani vyatrinat swayambhu na parang pashyati na antaratma. Upanishad zegt. Nadat deze jiva in deze creatie ontstond als een vonkje, was hij geneigd naar buiten toe te kijken, niet meer naar binnen. Paranjikhani vyatrinat swayambhu parang pashyati na antaratma. Hij keek naar buiten. Hij was geneigd naar buiten te kijken. En in het kijken naar het buiten ontwikkelde hij zich naar de buitenwereld toe, naar het materiële wereld toe. Van het metafysieke naar het spirituele, van het spirituele naar het materiële. En bij deze ontwikkeling naar het materiële, keek hij naar buiten en hij nam eigenlijk een bril met zich mee. Wat was zijn bril? Dat was deze 3 kleuren. The सतोगुण रजोगुण एंड तमोगुण. ये 3 गुणों के आधार पे अब जो कुछ वो करेगा सारा इन 3 गुणों के आधार पे होगा. भगवान ने गीता में कहा अर्जुन यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम. अर्जुन, yajna, daan en tap. Dit zijn 3 karmas die je nooit in je leven moet laten. Op grond van yajna, daan en tap. Pavanani manishina. Reinigt een mens zichzelf. Wat is yajna? Hoe reinigt een mens zichzelf met yajna? De mens reinigt zichzelf met yajna. Er zijn verschillende yajnas beschreven in de Bhagavad Gita. Ja? Je hebt sattvic yajna, rajasic yajna, tamasic yajna. Omdat de 3 gunas daar zijn. Je hebt sattvic voedsel, rajasic voedsel, tamasic voedsel. Beschreven ook in de Bhagavad Gita, hoofdstuk 17 en 18. Je hebt sattvic shraddha, tamasic shraddha, rajasic shraddha. Je hebt sattvic daan, tamasic daan, rajasic daan. Heel mooi in details beschreven in de Bhagavad Gita. En de Bhagavad Gita zegt, wat is het laagste in de gunas? Urdhvam gachanti sattvastha, madhye tishthanti rajasa, jaghanya guna vrittistha, adho gachanti tamasa. Het laagste guna, het laagste waarvoor jij niets hoeft te doen. Jij hoeft er helemaal geen sadhana voor te doen. En je valt gewoon neer op die plane, op die niveau. Wat is dat? Dat is tamoguna. Rajoguna, daar ben je een beetje actiever. In tamoguna ben je helemaal niet actief, non-actief, stabiliteit. Sthiti. In Kri hadden we het, Prakriti. Die Kri was die beweging. En movement में क्या था? रजोगुण. En रजोगुण में तुम beweging में थे, action में थे. En सतोगुण में था, प्रकाश था. तो सतोगुण is het dicht bij wie? Dicht bij God. Je bent op de borderline van nature to spirit. Dat is सतोगुण. और नॉर्मल प्रोसेस में जो कुछ नहीं करता वो तमोगुण में रहता है. तमोगुण को प्राप्त हो जाता है.
भगवान कहता अर्जुन, जो तामसिक है उसको राजसिक बनने की चेष्टा करनी चाहिए. Iemand die tamsik is, moet rajasiek worden. Degene die rajasiek is, moet proberen van rajogun weer sattwik te worden. En na sattwik moet je niet bij het satoguni blijven. Het proces gaat verder naar het trigunatit. Atri. Bhagwan zegt in de Bhagavad Gita. Trigunya vishaya veda nishtrigunya bhavarjuna. De Vedas beschrijven altijd over de drie gunas. Sattwik, rajasiek en tamsiek. Bhagwan zegt, mijn filosofie, die ik in het prille begin had verteld. Wat was dat? In de 4e hoofdstuk, vers 1, slok 1. Kya wa? Imam vivasvate yogam proktavanaham avyayam vivasvan manave praha manurikshvakave vavit evam parampara praptam imam rajarshayo vido. Deze kennis die ik jou nu geef, Arjun, de kennis van de Bhagavad Gita, weet zeker, dit is geen kennis van de Vedas. Dat is een hogere kennis dan de Vedas. Je zult de vraag stellen, Swamiji, Gita is toch pas later verteld dan de Vedas? Ja, het is later herhaald, let wel. Het is niet later verteld of uitgelegd, het is herhaald door Bhagwan Sri Krishna. Wanneer is de Bhagavad Gita dan wel tot leven geroepen? Bhagwan zegt, Proktavanaham avyayam vivasvan manave prahu. In het prille begin van de creatie heb ik altijd deze kennis overgedragen aan Prajapati Brahma. Brahma draagt het over aan zijn zoon Daksha. Daksha heeft het weer overgedragen aan Vivasvan, aan Aditya. Aditya aan Vivasvan. En Vivasvan heeft het overgedragen aan Ikshvaku, Manu. Manu aan Ikshvaku. En zo ging deze mooie, waardevolle kennis van persoon tot persoon tussen de Rajarishis. Rajarishi betekent de filosofische koningen werd het overgedragen. En waarom aan de koningen? Omdat je toen koninkrijken had. Yatha Raja Tatha Praja. Een koning was altijd een voorbeeld van zijn volk. Het was geen democratie. Dat het volk bepaalt wie mijn koning wordt. Nee. Toen had je de koning die bepaalde wat het volk gaat doen. En daarom had je heel veel verantwoording op een koning in de toenmalige India. En daarom zegt Bhagwan, deze kennis werd op de koningen overgedragen. Rajaon pe hum इस विद्या को ट्रांसफर करते थे. क्यों? क्योंकि राजा जैसे जीवन जीता था, गीतोक्त जीवन, वैसे प्रजा जीते थे. लेकिन एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः sakaleneh mehta yogo nashta parantapa. Door de tijden heen, door een lange tijdperiode, is deze kennis vervaagd. En ik wil hem weder voor jou herhalen. En wat was die kennis van de Bhagavad Gita? Dat was niet de kennis die in de Vedas is beschreven. Het is een hogere kennis dan de Vedas. En wat zegt de Bhagavad Gita? De Bhagavad Gita zegt, ik wil jou die kennis geven, middels welke jij niet naar de zwargen gaat. Je gaat boven de zwargen. En wanneer ga je boven de zwargen? Nishtray gunyo bhavarjuna. Als jij nishtray gunyo wordt. Nishtray gunyo betekent trigunatit. Trigunatit betekent niet dat je sattwik bent geworden, neem genoegen mee. Nee. Neem nooit genoegen mee tot waar je bent. Neem pas genoegen als je al daar bent beland. En wanneer beland je daar? Trigunatit. Nishtray gunyo bhavarjuna. En nadat je trigunatit wordt, er is een heel mooie combinatie in onze Ramcharitmanas, Anasuya en Atri. Ja? Atri betekent Atri. Tri betekent 10 guna. Iemand die in de natuur met 3 gunas zijn, dat is Tri. En Atri माने जो 3 में नहीं हो, जो त्रिगुणातीत हो चुके हो. लेकिन त्रिगुणातीत होने के लिए क्या चाहिए? विशुद्ध बुद्धि. Je partner, je wederhelft moet helemaal rein zijn. En wat is die wederhelft daar? Anasuya. Asuya माने kalima. असूया माने अशुद्धि. अन असूया, उसका नाम था अनसुईया. हम लोग अनसुईया बोलते हैं, लेकिन नाम है अनसूया. असूया माने कालिमा, करखा. अनसूया माने जिसमें कोई दाग ना हो, बेदाग हो, परम शुद्ध हो. अनसूया और अत्रि का यह संयोग हमारे श्री रामचरितमानस में दिखाया. तो भगवान कहते कि अर्जुन, 3 गुणों के आधार पर तुम्हारा क्या होगा? Op grond van jouw sattwik instelling, en alles begint met jouw shraddha. Shraddha माने jouw buddhi. Als jouw buddhi sattwik is, dan ben jij van natuur geneigd om sattwik voedsel te nuttigen. En andersom kun je zien. जिसको बासी खाना पसंद हो ना, बासी खाना, कुछ लोगों की आदत हो, एक बार खा लिया बासी, उसके बारे में भगवान यहाँ नहीं कहते.
एक बार बासी खाने से आप तामसिक नहीं हो जाओगे। क्यों? एक जगह और आया, जहां आया भगवान ने कहा राजसिक आहार में क्या है, नमक खाना, लवण खाना, सूर खाना, लेकिन वहां एक शब्द आया अति। इसका मतलब गीता का श्लोक ये नहीं कहता कि आप नीमक छोड़ ही दो, नहीं। Je ziet mensen in Navratri komen, Swamiji, mag ik een beetje zout eten of moet ik helemaal niet eten? Ik heb bloeddruk of ik heb suikerziekte। तो हम यदि कहें ना 9 दिन तुम मीठा खाओ तो सीधे दुर्गा माँ के पास पहुंच जाओगे लाइफ लाइन, है ना। ऐसा नहीं है। नमक क्यों नहीं खाते थे? नीमक इसलिए व्रत में नहीं खाते थे कि नीमक चंचलता को बढ़ाता है। लेकिन कौन नीमक? अति। भगवान ने वहां पे क्या कहा? 7वें अध्याय में भगवान ने भोजन के व्याख्या में बताया, वहां पे 3 प्रकार के भोजन में भगवान ने कहा कि कटु अम्ल लवणात् अत्युत्तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन। अति, ये अति शब्द वहां ध्यान देने वाले हैं। कोई भी चीज ज्यादा नहीं खाना, ज्यादा खट्टी न खाओ, ज्यादा नमक न खाओ, ज्यादा ये न खाओ, वो रजोगुण को बढ़ा देगा। ज्यादा नमक खा लोगे, खूब नमकीन खा लो, 3-4 पाकी चिप्स खा लो, बनाना चिप्स, खूब नमक लहसुन उसमें छौंका हो, उसको खाने से तुम्हारी क्या वृत्ति बढ़ेगी? राजसिक वृत्ति बढ़ेगी, चंचलता बढ़ेगी। ध्यान में बैठोगे तो बैठा नहीं जाएगा। आंख बंद तो करोगे, शरीर को भी दबा के रखोगे, लेकिन यहां तुम्हारे मूड़ी में इतना द्रुक्त चलेगा। क्यों? किसके प्रभाव से? जो कुछ तुम खाए हो, राजसिक भोजन। सात्विक भोजन में भगवान ने भी वर्णन किया कि सतोगुण में तुम क्या क्या खाओ, उससे सतोगुण की वृद्धि होगी। और 2 भाग में इस श्लोकों के अर्थ बड़े सुंदर आते हैं। एक तो वो है जो तुम खाते हो उससे तुम्हारे गुण की वृद्धि होगी, और दूसरा क्या है? भगवान ने एक बात बड़े सुंदर कहा, स्वभावजम। स्वभावजम माने स्वभाव से तुम्हारा जो क्या है? स्वभाव। स्वभाव माने het moet in jou liggen। Jij hebt een heleboel aantal voedsel voor je, fruit है, दही है, दूध है, मांस है, शराब है, नमकीन चरपटा है। तुम्हारा स्वभाव जो होगा ना, सतोगुणी होगा तो सात्विक की ओर जाएगा, रजोगुणी होगा तो राजसिक की ओर जाएगा। याद रखो, बनावटी मत करना कि भाई यहां 5 लोग देख रहे हैं, है तो लेकर बना है, चौंका हुआ रखा, आप कैसे खा लूंगा तो लोग क्या बोलेंगे ना। स्वभावजम। स्वभाव माने स्वभाव से सतोगुण तुम्हें सात्विक की ओर यदि खींचे, स्वभाव में यदि तुम राजसिक होगे तो रजोगुणी खाना तुम्हें बुलाएगा, तमोगुणी खाना तुम्हें बुलाएगा। ये सत रज तम, इन 3 गुणों से हमारे आहार की व्यवस्था है। इन 3 गुणों से प्रेरित होकर हमारी श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा माने इन वी खलोफ। यही अभी आप बता रहे थे शुरू में कि हमारे शास्त्र कितने हैं। रामायण है, गीता है, महाभारत है। 2 मिनट में समाप्त करूंगा। रामायण है, गीता है, महाभारत है, 18 पुराण है, 4 वेद है, 4 उपवेद हैं, कितने सारे शास्त्र हैं। लेकिन इन सारे ग्रंथों को यदि आप देखोगे तो किसको हम शास्त्र माने? अर्जुन को जब भगवान ने 16e hoofdstuk में, nadat भगवान de natuur in details heeft uitgelegd in de 14e hoofdstuk, nadat भगवान de bewustzijn heeft uitgelegd in de 15e hoofdstuk, heeft hij toen Arjuna uitgelegd over de 2 soorten van 2 bijzondere kwaliteiten die ieder mens heeft. Het positieve en het negatieve. De 16e hoofdstuk, dat is Daiva Asur Sampad Vibhag Yoga. Daiva Yoga betekent, Daiva Sampad betekent goddelijke kwaliteiten. En ik zou het niet goddelijk zeggen, ik zou zeggen positieve kwaliteiten. En Asur Sampad betekent negatieve kwaliteiten. Ieder mens heeft positiviteit en negativiteit. In zeggen de Ramayana lezen wij. Sumati kumati सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सुमति और कुमति, het reine intellect en het vuile intellect. Het reine persoon in iemand en het vuile persoon in iemand. Bhagwan geeft toe. En ieder heeft deze 2 in zich. Het slechte, die prompt naar negativiteit, en het goede. En Bhagwan legt dat heel in details uit. En op het laatst zegt Bhagwan Arjun, degene die de shastras, die de geschriften volgen, die zullen altijd het goede pad bewandelen. Degene die de geschriften volgen. Maar niet ieder kent de geschrift. De Mahabharat zegt, als je de geschrift niet kent, to mahajano yenagata sabantha. Dan moet je in de shelter gaan van de Mahapurush. Wie is een Mahapurush? Iemand die de geschriften heeft gelezen. Iemand die de geschriften leeft. Een Satguru.
Een Sadguru die dat leeft. En hoe herken ik de Sadguru? Je herkent hem aan zijn uitstraling. Is hij een happy person? Staat hij boven deze 3 gunas? Ik geef maar een voorbeeld van onze guru bijvoorbeeld, Guru Bhavraji. Was zo'n persoon. Je ziet de persoon en je herkent hem. Dit is degene. Arjun zegt, Prabhu, er zijn zoveel in de gemeenschap die de geschriften niet kennen, die niet eens weten dat er zoveel geschriften bestaan. What about hun? What about hun Shraddha? En de 17e hoofdstuk begint daarmee. Shraddha Traya Vibhaga Yoga. What about hun Shraddha? En de 17e hoofdstuk begint daarmee. Shraddha Traya Vibhaga Yoga. En daar legt Bhagwan uit. In de gemeenschap heb je mensen die God willen benaderen, die het pad van spiritualiteit willen bewandelen, maar die gaan ook dan op grond van hun guna's deze pad bewandelen. Hoe zie je dat? Je hebt mensen die sattwik zijn, die gaan altijd goden aanbidden. Je hebt mensen die rajasic zijn, heel veel hebzucht in hun hebben, heel troebel binnen zijn van binnen, heel onstabiel zijn van binnen. Dat zijn rajasic. Die gaan yaksha en rakshas aanbidden. Yaksha net als kubeer. Kubeer की पूजा करेगा, बहुत धन आएगा तो खूब दुनिया का ऐश करेंगे. En de derde is tamsik. Datgene die tamsik zijn, die gaan geen goden aanbidden, die gaan geen halfgoden aanbidden, die gaan rechtstreeks bhoot, preet, pisage. Spoken en geesten aanbidden. Entiteiten die op heel laag niveau in deze kosmoscreatie zijn, die worden dan aanbeden. Dat is een shraddha. De shraddha is op 3 manieren. De voeding is ingedeeld op 3 manieren. De yajna, daan en tap. Thora 2 minuten और लेकर के समाप्त करूंगा. Wat ik vandaag in het bijzonder op deze Gita Jayanti vandaag wil meegeven. Er zijn 3voudige yajnas. Sattwik yajna, rajasic yajna, tamasic yajna. Maar de Bhagavad Gita, die spreekt over de yajna voor ieder mens. En wat zegt hij daarbij? In de 4e hoofdstuk heeft Bhagwan over heel veel yajnas gesproken. En in deze yajnas heeft hij in het beknopte vorm in een slok heel mooi aan ieder mens een boodschap gegeven. Hij zegt, Dravya yajnas, tapo yajna, yoga yajnas tathapare, swadhyaya jnana yajnascha, yataya sanshita vrita. Het zijn 5 vormen van yajna die je elke dag kunt doen. En wat doet een yajna? Pavanani manishinam. Een yajna reinigt jou. Een havan yajna reinigt de atmosfeer, zeggen wij in de Karmakand. Zo ook de yajna die hier Bhagwan uitlegt. Iedere yajna reinigt. Het doel van yajna is reiniging. Het doel van tap is reiniging. Het doel van daan is reiniging. En waarom reiniging? Wie gaan we reinigen? De 3 lichamen. Body, mind en intellect. शरीर में क्या है? मल. बुद्धि पे है आवरण. और मन में है विक्षेप. Mal, विक्षेप, आवरण. Dit zijn de 3 vuilen die liggen op mijn 3 kledingen, 3 lichamen. Die moeten wij gaan schoonmaken. Middels yajna. En hoe ga je dat doen? Bhagwan zegt dravya yajnas. Dravya betekent materiële dingen. Ja? Iets wat in materie is, dravya padarth. Dat ga je offeren. Je gaat zeggen, Swamiji, waar ga ik elke dag een havan kun vinden? Niet zoveel tijd, geen havan kun, geen samagri. De Gita spreekt niet over karmakand dharma, let wel. Dravya yajna betekent al hetgeen dat jij nuttigt elke dag. Hoeveel keer eet je? Minimaal 3 keer. Maximaal 5 keer. Of minimaal misschien 2 keer per dag. जब तुम कुछ खाते हो तो क्या सोचो? ये हाथ तुम्हारा स्रुवा है. Jij neemt het voedsel zo en je doet swaha. Ja? En wat is jouw mond? Dat is de havan-kund. Hij gaat naar binnen, jouw maag is een kund. En wat zegt deze havan-kund? Bhagwan zegt in de 15e hoofdstuk. Aham vaishvanaro bhutva praninam dehmashita. Pranapan samayukta pachamyannam chaturvidam. Ik zit in jouw maag in de vorm van verbrandingsenergie. O Arjuna. In deze maag zit ik in de vorm van verbrandingsenergie. En alles wat jij eet, verteer ik. Je hoort vaak een hindoe zeggen, vandaag ga ik niet naar de mandiram Gosmache Kailagi. Ja? Ik heb vandaag sardinebrood gegeten, kipfilet gegeten, Swamiji. Ik kan niet naar het altaar, ik kan God niet aanraken. तुम्हारे छूने से भगवान अशुद्ध हो जाएगा क्या? आपके शरीर में इतनी अशुद्धियां हैं. और ये शरीर क्या है? छोटे से गंदे नाले की तरह, भगवान समुद्र की तरह है. यदि नाला समुद्र में गिरता है तो क्या समुद्र अपवित्र हो जाता है? ना, नाले को भी पवित्र कर देता है. प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो. एक नदिया एक नाल कहावत मैलो ही नीर भरो. जब दोनों मिल एक बरण भय सुरसरी नाम परो. प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो.
भेल मुई भजन अंदर सख्ती है सख एक लोहा पूजा में राखत अरसन ऐसर बेवतन पूजा एक घर बधिक पर en één ijzer kapmeslig bij de slager. Maar als we beide ijzerdeeltjes meenemen naar een paris is een steen, dat ijzer kan omzetten tot goud. Als je dat in het proces van aliyah en scheikunde zet, paris in loha, gaat paris niet zeggen, jij bent een vieze kapmes, want je hebt dieren gedood, dus jou ga ik niet omtoveren tot een goud. Nee, hij zegt, paris tinker bhed ne janat, kanchan karat kharo. पारस मार्ग बेद तत्कंचन में अंदर वोर्द मां हवन कुंड है इस हवन कुंड में जो कुछ तुम दावते हो वहां भी कृष्ण भगवान बैठ के उसको पचा रहा है en vaak wil men zulke slooks niet lezen of horen. Waarom? Het schaadt hun dagelijkse leven. हम यदि ये जान जाएंगे कि भगवान बैठ के मेरे पेट में खा रहा, फिर तो मैं अंडा नहीं खा पाऊंगा, फिर तो मैं गोश्त नहीं खा पाऊंगा, फिर तो मैं मछली नहीं खा पाऊंगा. अब नहीं खा पाओगे तो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन भगवान कह रहे मैं वहां बैठा हूं. आई एम सिटिंग देयर टू इन द फॉर्म फन फॉर ब्राह्मण एनर्जी. द्रव्य यज्ञास, द्रव्य यज्ञ क्या है? जो कुछ तुम खाते हो, jij hoeft geen aparte haven te doen. Zit jij aan tafel, denk dat je nu in een havenkund zit. द्रव्य यज्ञास, प्रार्थना करके जब भोजन करते हो, स्वाहा स्वाहा, शरीर में सारे देवता, आंख के देवता सूर्य, नाक के देवता अश्विनी कुमार, कान के देवता दिशाएं, हाथ के देवता इंद्र, पैर के देवता विष्णु, तुम्हारे खसलाक्स देल के देवता प्रजापति, तुम्हारे और खान के देवता यमराज, शरीर के कण कण में देवता बैठे हुए, अहंकार शिव जी हैं, मन तुम्हारी चंद्रमा है, शरीर भर में देवता है. जब तुम भोजन करो तो ये सोच लो कि मैं इस समय यज्ञ कर रहा हूं. उससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा शरीर की पवित्रता हो जाएगी. और लेखाम वक्त खराई नख्त दुर्देश यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, त्वेद यज्ञ, तपो यज्ञ. द्रव्य यज्ञ के बाद में तपो यज्ञ. तपो यज्ञ माने तपस्या करना, फॉर द zintuigen. wij hebben 10 zintuigen, 5 zintuigen, dan weer 5 कर्मेंद्रिया's. Om deze zintuigen te reinigen is tapo यज्ञ. En hoeveel vormen van tapo यज्ञ heb je? Dat heeft भगवान in de गीता geschreven. शारीरिक यज्ञ, इसको बोलते हैं कायिक तप, वाचिक तप en मानसिक तप. Het मानसिक तप माने मौन होना, niet onnodig praten. कायिक तप माने देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते. अब 1 घंटे में इतना टाइम कैसे करें हम लोग बिताएं? हम कोर्ट में आपको जल्दी जल्दी बता दिए कि शारीरिक तप गीता ने बताया. विद्वानों की पूजा, बड़ों का सम्मान, बड़ों की सेवा. ये अच्छा नहीं लगता. हम भी यहां हॉलैंड में विशेषकर लोग कहते हैं स्वामी जी मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता, हम उनकी कैसे सेवा करेंगे? गीता कहती देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम. विद्वान की, गुरु की, इनकी यदि तुम सेवा करते हो, उनकी सेवा से क्या होगा? कोई ना कोई ज्ञान तो देगा. ज्ञानी की सेवा करोगे तो क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिन. जो तत्वदर्शी ज्ञानी है उनकी सेवा करोगे तो ज्ञान देगा तुम्हें. तो त्वेद तप यज्ञ, तप यज्ञ से तुम्हारे zintuigelijke लिखाम, jouw tweede omhulling wordt gereinigd, प्राणमय कोश. पहला क्या था? लिखाम, अन्नमय कोश. tweede तपो यज्ञ से प्राणमय कोश, द tweede शीट wordt gereinigd. दर्द शीट क्या है? मनोमय कोश. मन की शुद्धि कैसे होगी? योग यज्ञ. जब तुम योग करते हो तो इस मन को तुम जो भाग रहा है इधर उधर, उसको पकड़कर एक पॉइंट पे बांधते हो. योग यज्ञ से मनोमय कोश की शुद्धि होती है. reiniging van de mind. द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे. daarna स्वाध्याय यज्ञ. wat is स्वाध्याय यज्ञ? स्व का अध्ययन करना, je eigen zelfstudie, jezelf studeren. Hoe ga je dat doen? Introspecteren, introspectie. Jij zit in meditatie, je gaat jezelf analyseren. Wie ben ik? Ik ben geen lichaam, ik ben geen gevoelens, geen gedachten, geen handelingen. Wat ben ik dan wel? En dat ga je dan analyseren. अपने आप को खोजना, अपने अहम को जानना, उसके लिए सच शास्त्रों का अध्ययन करना. तो उसको क्या कहते हैं हमारे यहां? स्वाध्याय यज्ञ. Elke morgen een deel, een bladzijde Ramayana lezen. 1 श्लोक van de Bhagavad Gita even snel lezen, doornemen. Swadhyay, स्व का अध्ययन करना. Daardoor wordt jouw ego gereinigd. Dat 4e omhulling. उसको क्या कहते हैं? विज्ञानमय कोश wordt reinig. En als laatste heb je आनंदमय कोश, jouw intellect, बुद्धि. बुद्धि को शुद्ध करने के लिए क्या है? स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च वत वै निधुन. ज्ञान यज्ञ. ज्ञान यज्ञ माने सत्संग करना. सत्संग से मंथन होता, मंथन से समुद्र से बहुरत्न निकलते हैं. और इस चिंतन मंथन से हमारे बुद्धि की शुद्धि जब हो जाएगी
intelligence consciousness wordt gereinigd door Jnana-yajna. Daarna heb je de egocentric consciousness wordt gereinigd door स्वाध्याय-यज्ञ. उससे नीचे क्या है? मनोमय कोश, योर mental bewusstsäng, mind consciousness door योग-यज्ञ. Daarna heb je de sense consciousness door tap-yajna. En daarna heb je de physical body consciousness door jouw dravya-yajna. Dravya-yajna, tapo-yajna, yoga-yajna, swadhyaya-yajna, jnana-yajna. Het duurt maar enkele minuutjes per dag om deze यज्ञ te doen. भगवत गीता का उपदेश यह है कि यदि तुम 5 प्रकार के यज्ञ करते हो और तुम्हारे ये 5 जो वंग है यदि ये शुद्ध हो गया तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे से सात्विक दान भी होगा. शुद्धि का संबंध किससे है? सतोगुणी होने में. शुद्धिकरण माने सात्विक हो जाना. सात्विक यदि तुम्हारे ये सारे अंतःकरण हो गया तो तुम्हारे से दिया गया दान भी सात्विक होगा, तुम्हारे से किया गया यज्ञ भी सात्विक होगा, तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला तप भी सात्विक होगा. और ऐसे राजसिक तामसिक के विषय में भी हमारी गीता में बताया. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा. सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. ओम जय भगवत गीते, माँ जय भगवत गीते. हरि कमल विहारिणी सुंदर सुनीते. जय जय भगवत गीते. कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा, मैया कामासक्ति हरा. तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा. ओम जय भगवत गीते. निश्चल ब्रह्म विवेक
कल्याणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता महारानी